से कूप ब्रह्मा को आण गौरव करी अमरपुरे मात्रक नाही ताकु स्मरी गौरव करंती जे ताकु वज्र पाणी कंस नृपति हरस हेला ताहा शुणी गुपते पुणी नारद कंस को कहिले आहुरी कथाए आंभे जानिअछु भले तू ही आंभंकु करुछु जेणु बहु सेवा एड़े उपाय बारता केन्हे न कहिबा कंस बोइला मुनि हे थाई तुम्भ दया तेणु मु जाने तुम्भर नाही मते दया एमंत शुणिण मुनि हस हस हेले दर हसित बदने कंस को कहिले तुह कंस राय हानि लाभ त न जाणु एही निर्धनी नृपति मानंकु तु जिणु एहांकु जिणिले जस पौरुष नाही एपरि दृढ़ वाक्य जे नारद कहई तू ही कंस राजा सबु स्थाने महारथा वेद पुराणे रहिण थिब तोर कथा मंच राजा माने साध्य हेले तोते सीना एही बेसे स्वर्ग तू रथ बाहु सीना आଣିବୁ ଅନେକ ଧନ ଜିଣି ସୁରପତି ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲା कंस नरपति ଯେଉଁ दिन दिग विजे कलु भोज साई मातଳି बारता कहे इंद्र आगे जाई अमरपुरे तो कथा पड़ी थाई बाबू बृहस्पति की पूछिले देवगण सबू बृहस्पति कहिले क पांजी गोटा फेड़ी बोइले स्वर्ग को कंस राजा देव धाड़ी अनेक उपद्रव से निकटे करीब संग्राम करी लोड़िले अवश्य मरीब सुधर्मा सभारे आंभे एतेक शुणिलु से कथा गोटी आसी जे तो आगे कहिलु तू ही न जाऊ स्वर्ग रे लागे बड़ भये अष्टम लघेनी जाओ तू ही तो ही जाए एते कहिण नारद अंतर्ध्याने गले तही कंसासुर राय मने मने भाळे नारद बचन कंस हेतु कला मन दूत को डाकी कहिला शुण मो बचन एही क्षणी जीवु तू ही अमरपुर को गौरव करी आनिबु से कूप ब्रह्मा को मंत्र विधान रे सेही पूजा विधि कले समर करी बिसिना जमा गोष्ठी तुले कंस आज्ञा रे अमर पुरे गला दूत कूप ब्रह्मार मंदिरे मिलिला तुरीत कंस नृपतिर आज्ञा कहिला बुझाई कंस दूत ठारू सेही गौरव पाई मने विचारई मुहि न जीवई जेबे
असुरे आसीण बळे धरी घेनि जीवे आपणार मान आपे किंपा हराइबी एहार संगते जाई कंसकु भेटिबी एमंत भाली से दूत संगते अइला कंस नृपति देखिण गौरव कला आसन पादासन से देई कला पूजा ग्राम पाटणा देईण कला ताकु रजा परीक्ष आगे कहिले सुक महाजती एथु अनंतरे कथा शुण दिव्य रीति अष्टम लंकुरायण कंस नर साई गतागत कथा जाक बुझाई कही जमा गोष्ठ उपरकु सैन्य एबे साज तार राज्य भांगी आंभे उजाड़ी बाज जाहार नाम लेखिमु पकाइबी पोछि हरिहर ब्रह्मा ताकू न पारंती रखी मंत्र बळे कूप ब्रह्मा रखी पारे का एणु आंभर मनरे नाही किछि दका एपरी आज्ञा जहु जे देला कनरेश शुणिण केसी बिरजे होइला हरस ए समय जमा गोष्ठ डगराजे थिला कंसर विचार जाक सबु से जानिला बेगे जाई जणाइला नृपति छामुरे सावधान होई तुम्भे शुण नृपवरे कंस वीर रहिथिला गंडुकीर तीरे नारद मुनि मिलिले आसीण सेठारे नारदंकु देखि कंस पूजा विधि कला सबु राजा मानंकर वृत्तांत कहिला नारद बोइले शुण कंसासुर राय एक राजा अछि महा दुर्भार जये समस्त राजा होइले तोर बसवर्ती जिणिकी पारिबु जमा गोष्ठ नरपति एसन बारता जहु नारद कहिले मुनिंकर मुख चाहि कंस नृप बोले जमा गोष्ठ राजा जेबे जिणी न पारिबी केमंते मुदिग बीजे बाना उड़ाइबी एमंते सुरी नारद बोइले बचन ताहाकु जे जिणिबाकु अछि एक जण कूप ब्रह्मा कु स्वर्गरु बेगे घेनि आस तार मंत्रे जमा गोष्ठ दर्प हेब ध्वंस ताहा शुणी कंसासुर आनंद होइला अमर भुवन कृप ब्रह्मा अणाइला आंभ पछे पछे दंड आसु अछि लागी भोदेव उद्यम कर होई बेगी बेगी डगर मुखरु वार्ता एसन कपाई मंत्री मुख को चाहिला भाली नृप साई बुझिल कि मंत्री आह चार गण वार्ता फेड़ी करी कह मते ए विषम कथा राजा बचने बोइला मंत्री चूड़ामणि सावधान शुण तु हो
ନୃପ ଶିରୋମଣି। ସନ୍ଧାନ ଦେଇ ତୋଷିବା ଆମ୍ଭେ କଂସରାଏ, ନୋହିଲେ ଆମ୍ଭେ ଥିରେ ପାଇବା ଅଜଏ। ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ ଏଥେ ସମଦଣ୍ଡ ସାଜି, କୂପ ବ୍ରହ୍ମା ହସ୍ତେ ତୋତେ ମାରିବ ନା ଗଞ୍ଜି। ନାରଦ ମହାମୁକତି କହିଦେଲେ ତାକୁ, ନୋହିଲେ କେ ବାସ ମରେ ଜିଣନ୍ତା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ମନ୍ତ୍ରୀର ବଚନେ ରାଜା ସନମତ କଲା, ତୋର ବିଚାରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମନ୍ତ ଆସିଲା। ରାଜାର ବଚନେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୂଡ଼ାମଣି, ରାଜୁ ବାହାର ହୋଇଲା ଥାଟ ସଙ୍ଗେ ଘେନି। ଶ୍ଵେତରଥେ ପୁରାଇଲା ଦେଖା ଦରଶନି, ସତେ କନବ ଯୁବତୀ ବେଶ କରି ଘେନି। ସହସ୍ର ଚୋଖାର ବେଗ ମହାତେଜ, ଏତେକ ଘେନି ସଙ୍ଗତେ ଚଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ। ଦର୍ଶନ କଲା କ ଯାଇ କଂସର ଛାମୁର, ଭେଟାଇଲା ଦରଶନି ସ୍ତ୍ରୀ ରତ୍ନ ସାର। ଦେଖିଣ କଂସ ରାଜନ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ, ବୋଇଲା ସେ କେସି ଦୈତ୍ୟ ମୁଖକୁ ଅନାଇ। ଦର୍ଶନ କଲା ଏ କେଉଁ ଦେଶ ରାଜା ଆସି, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଆଗେ ଜଣାଇଲା କେସି। ଭୋଦେବ ଏ ଜମା ଗୋଷ୍ଠ ନୃପତିର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଣି କଂସାସୁର ହେଲା ପରମ ଯେ ଶାନ୍ତି। ଆହୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ତୋତେ ଦେଖିଲି ସୁବୁଦ୍ଧି, ଯେଣୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ମୋତେ ଦେଇ ନିଧି। ଏତେ ବୋଲି କଂସଷ୍ଟ ମଲ୍ଲଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା, ଯାବତ କଥା ମାନ ଯେ ମଣାଇ କହିଲା। ଏବେ ହୋ ଯିବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରଥ ଗଜ ସାଜ, ଆଣିବା ଅନେକ ଧନ ଜିଣି ସୁର ରାଜ। ଆବର ବୋଇଲା ସମ ଦଣ୍ଡ ଏଥି ଥାଉ, ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ହାତୀ ରଥି ଗୋଟିଏ ନ ଥାଉ। ଏତେକ ବୋଲିଆ ସ୍ଥାନେ ଯାଇ ଯେ କଲା, ସକଳ ସୈନ୍ୟ ଛାମୁକୁ ଡକାଇ ଆଣିଲା। ଏକ କୁଆରେ କତହିଁ ହେଲେ ସର୍ବେ ସଜ, ମଣ୍ଡିଲେ ରଥ ଆଦର ସେନା ଅସଗଜ। ରଣ ରାଜପୁତ୍ରେ ଦେଲେ ଅସସଜ କରି, ନାନାଦି ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସେ ହେଲେ ଆଗୁସରି। କୋଦଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ ଧରିଛି କେହି ଖଡ଼ଗ ଫଳା, ଧାମନ୍ତି କେ ବୀର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଅନର୍ଗଳା। ଅଗାଧ ସୈନ ତାର କେ କରେ କଳନା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରାୟ ରଥ ଜଗ ଜିଣା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସ ପତାକା ନେତମାଳ ମାଳ, ବିଜୁଳି ତେଜେ ଯେ ସନେ ଦିଶେ ନିଶା କାଳ। ପୋହଳା ମାଣିକ୍ୟ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଗୁନ୍ଥା, ମରକତ ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ମାରା ଗମୁକୁତା। ବର୍ତ୍ତୁଳ ମୋତି ମାଳ ଯେ ରଙ୍ଗ ପାଟେ ଗୁନ୍ଥି, ଗଜଦନ୍ତର ପିତୁଳା ମାନ ପନ୍ତି ପନ୍ତି। ଝଲକେ ହୀରା ପଗଡ଼ି ପାତିଆର କମ,
କମକାଣ୍ଡର ଉପରେ ଖଞ୍ଜା ଶୁଦ୍ଧ ହେମ ନବରତନର ସ୍ତମ୍ଭ ପାବଚ୍ଛବ ଇଠି ହୀରା ପାତିଆ ଝଟକି ଦିଶେ ପରିପାଟି ଏମନ୍ତେ ଅପୂର୍ବ ରଥ ସାଜିଲେ ସାରଥି ରଥ ଆବରି ବସିଲେ ତା ଉପରେ ରଥି ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଯୋଚିଲେ କରେ ଧରି ବାଗ ରଥକୁ ଧରି ସାରଥି ବାହେ ବେଗ ବେଗ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଆଦି ଯେ ବାଦ୍ୟ ରଥ ଆଗେ ବାଜେ ଆରମ୍ଭ ମେଘଡମ୍ବର ପାଟେ ଲକ୍ଷେ ସାଜେ କେବଳ ରଥରେ ବ୍ୟାଘ୍ର କେଉଁ ରଥେ ସିଂହ କେଉଁ ରଥେ ବାହୁଟିଆ କେଉଁ ରଥେ ଖଗ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ ବେଳାରେ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ଦେଲେ କଂସ ସମଦଣ୍ଡ ଶୁଭ ଅନୁକୂଳ କଲେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ରଥ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଚଳଇ ବୀରତୁର ଘାତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୁର ଉଛୁଳଇ ପବନ ଘାତେ ଚଳିଲା ମେରୁର ମଣ୍ଡଳ ଅନିବାର ଯୋଦ୍ଧା ତାର ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ନାରଦ ବଚନ କଂସ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଘେନି ଆନନ୍ଦେ ଥାଟକୁ ଘେନି ଚଳେ ଉଗ୍ରସେନି ମାର ମାର ଧର ଧର ଶବଦ ତରାସେ ନବଖଣ୍ଡ ମେଦିନୀ ଯେ କମ୍ପେ ମହାରସେ ମେରୁର ବାୟବ୍ୟ କୋଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୁଖରେ ମହାକ୍ରୋଧେ କଂସ ଯାଏ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗତରେ ସମାରୋହେ କଂସାସୁର ବାହିଲା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ରଥମାନ ଉଠି ଉଠି ଯାଏ ଉପରକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଆକାଶେ ଗନ୍ଧର୍ବ ମାନ ରହିଥିଲେ କଂସ ସ୍ୱର୍ଗେ ଆସିବାର ବାରତା ପାଇଲେ କଂସ ଯିବାର ବାଟରେ ଗନ୍ଧର୍ବେ ଭେଟିଲେ ଲେଉଟି ଯାଇ ବାସବ ଛାମୁରେ କହିଲେ ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ଯାଇ ମାତଳି କହିଲା କଂସ ଦିଗ ବିଜେ କରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାହିଲା ମଞ୍ଚପୁର ନୃପତିଙ୍କୁ ବଳେ ବନ୍ଦୀ କଲା ଗଣ୍ଡୁକୀ ନଦୀର କୂଳେ ଥାଟକୁ ରଖିଲା ବଳବନ୍ତ ସୁରକୁ ଘେନି ଆସେ ବାହି ପବନ ହୁଁ ବେଗେ ସେହି ଆସୁଛନ୍ତି ଧାଇଁ ଏହି କ୍ଷଣି ଘୋଟିବେ ସେ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗପୁର ନିକଟେ ହେଲେଣି ଏବେ ସମ୍ଭାଳ ତ ପୁର ପୃଥ୍ୱୀ ନଦୀ ସହି ତାର ଅକଳିତ ସୈନ୍ୟ ଦୁର୍ବାର ଅଷ୍ଟମଲଙ୍କ ଘେନି ସଙ୍ଗ ତେଣ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗ କରି ପାରନ୍ତି ସେ ଜୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବତାଙ୍କ ହେଲା ପ୍ରାଣେ ଭୟ ଏକଥା ବିଚାର ବେଗେ କର ଦେବରାଜ ନିଶ୍ଚୟ ଅମରପୁର ନାଶ ଯିବ ଆଜ ଏତେ କହିଣ ମାତଳି ହୋଇଲା କତୁନି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କି ଅନାଇ ପୁଛେ ସହସ୍ର ଯୋନି ଭୋଗୁରୁ ତୁମ୍ଭେ ତ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାତା ଗତାଗତ ହାନି ଲାଭ ଜାଣେ ସବୁ କଥା ତୁମ୍ଭର ମନ୍ତ୍ରଣା ବଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱର୍ଗ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ
ଅଛି ଟିକି ବୁଦ୍ଧି ବୃହସ୍ପତି ବୋଇଲେ ହେ ଶୁଣ ସୁରପତି। ଏ କଥା ଶୁଣିଣ ଆମ୍ଭେ କଲୁ ବଡ଼ ଭୀତି। ବିଧାତା ସାପେ କନ୍ଦର୍ପ କାଳ ନେମି ହେଲା। ଏ ଜନ୍ମରେ ଆସି କଂସା ସୁର ବୋଲାଇଲା। ଉଗ୍ରସେନର ନନ୍ଦନ ପ୍ରତାପୀ ସେ ବୀର। ପୃଥ୍ୱୀଦେବୀ ନ ସହଇ ତାର ପାଦ ଭାର। କ୍ରୋଧ ଲୋଚନେ ଯେଣିକି ଦିଅଇ ସେ ଦୃଷ୍ଟି। ଦଲ ଦଲ ହୋଇ କମ୍ପେ ନବଖଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି। ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଆଦି କରି ଆପେ ଚକ୍ରଧାରୀ। ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ଆଦି କରି ଆପେ ବଜ୍ରଧାରୀ। କାହାରି ହସ୍ତରେ ସେହି କଂସ ଯେନ ମରି। କାଳ ନେମି ରୂପ ହୋଇ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ। ପାଦ ତାର ନ ତିନ୍ତିଲା ପ୍ରଳୟର ଜଳେ। ପାତାଳପୁର ଠାରୁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଯାଏ। ସଚରାଚର ପୁରିଲା ତାର ମହାକାଏ। ଡରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦେ ଅସ୍ତ ଯେ ନହିଲେ। ପାତାଳ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ସୁରଙ୍କ ବଚନେ ଧାଇଁ ଅଇଲେ କ ସ୍ୱାମୀ। 80 ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କଲା କାଳ ନେମି। ସେ କାଳ ନେମି ଧଇଲା ଏବେ କଂସ ଦେହି। ତାର ମହାଭାରା କାହିଁ ଆନ ବଳେ ସହି। ହୋଇଲେ କ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଣ ସୁର ରାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ୟତିରେକେ କଂସ ଆନ ନୁହେଁ କ୍ଷୟ। ତୋହର ପ୍ରାୟ କୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ହେବ। ତଥାପି ସେହି କଂସକୁ ଜିଣି ନ ପାରିବ। ଅକାରଣେ ଗଞ୍ଜି ନୁହଁ ସନ୍ଧି ବେଗେ ଦେବା। ଚାର ପଠାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଛେ ଜଣାଇବା। ବିଷ୍ଣୁ ଯେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରେଣୀ। ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ସେ ବିଚାରିବେ ପୁଣି। ସବୁ କାଳେ ମଞ୍ଚେ ଆସି ହୁଅନ୍ତି ସେ ଜାତ। ସମୟେ ସମୟେ ହୁଏ ସ୍ୱର୍ଗେ ଉତ୍ପାତ। ଏଥିକି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଯେ କରିଥିବୁ ଭୟ। ଅବଶ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ହରି ତାକୁ ଜୟ। ଇନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ଗୁରୁ ହେ ବିଷ୍ଣୁ ଛନ୍ତି କାହିଁ। ସମସ୍ତେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଣ କହିବା ନା ଯାଇ। ଆହୋ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର କିମ୍ପା ବାଇ ପ୍ରାୟ ହଉ। ଆହୋ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର କିମ୍ପା ବାଇ ପ୍ରାୟ କହୁ। ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ତରଳି ଯାଏ ଯେହ୍ନେ ଯଉ। କଂସର ତୋହର ପୁଣି ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଏଡ଼େ ଆରତ ହେଉଛୁ କିମ୍ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ତୁହି ଦୁଃଖେ ହେବୁ କଷ୍ଟି। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁ ଠାକୁ ନେବା ବୋଇଲେ ଗୁରୁଟି। ଏବେ ସ୍ଥିର ହୋଇ କିଛି କାଳ ରହିଥିବୁ। କଂସର ଉପଦ୍ରବ ତୁ ସମୟ ସହିବୁ। ମହାକଟାଳ ଯେବେ ସେ କରିବ ବିଧି। ଧର୍ମକୁ ଜିଣିଲେ ସିନା ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି। ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଯେତେ ସିଦ୍ଧ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ।
ପଣ୍ଡିତ ଜନ ବ୍ୟବହାର ଶୁଣ ଦେବରାଜ। ଦେବ ଗୁରୁ ବଚନରେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ତୋଷ, ସୁଧର୍ମା ସଭାରେ ବସି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ବରୁଣ ପବନ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାତବାର, ଅଷ୍ଟବସୁ ମୂଳେ ଯମ ନୈಋତ କୁବେର। ବୈଶ୍ୱାନର ନାମେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଦୈବତ, ନକ୍ଷତ୍ର କରଣ ଯୋଗ ତିଥି ସର୍ବେ ସ୍ଥିତ। ଆବର୍ତ୍ତ ସମ୍ବର୍ତ୍ତ ଦ୍ରୋଣ ପୁଷ୍କର ଯେ ମେଘ, ବୁଧ ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ବସିଛନ୍ତି ଆଗ। କାଳ ଯେ ବିକାଳ ଚିତ୍ର ଗୁପତ କାରଣ, ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି ଦେବ ଋଷି ରାଜ ଋଷି ଗଣ। ଯକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯେ ବିଦ୍ୟାଧର ବଳ, ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗ କରନ୍ତି ସେ ଆସ୍ଥାନର ତଳ। ଅନେକ ସମ୍ଭାର ଘେନି ବିଜେ ସୁର ସାଇ, ନିକଟେ ଦେଖିଲେ କଂସ ଆସୁଅଛି ବାହି। ଆଦିତ୍ୟର ତେଜ ଜିଣି ଦିଶଇ ତାର ରଥ, ମେଘ ଯେ ସନ ଆବରି ଥାଏ ଶୂନ୍ୟ ପଥ। ରଥର ଉପରେ ନେତ ପତାକା ଉଡ଼ନ୍ତି, ନୀଳ ମେଘରେ ବିଜୁଳି ଯେନେ ଝଟକନ୍ତି। ବୀରତୁର ଶବ୍ଦ ବିଜି ଘୋଷ ମହାଘୋର, ଶୁଣି ନ ଦେବ ଲୋକେ ଯେ ହୋଇଲେ କାତର। ବୃହସ୍ପତି ବୋଇଲେ ତୁ ଶୁଣ ସଚି ସାଇ, କଂସେ ସନ୍ଧାନ ନ ଦେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡରେ ମହାତେଜେ ଦିଶେ କଂସ ରାଜା, ଖଣ୍ଡେ ଦୂରୁ ଯାଇ ତାକୁ କରିବା ନା ପୂଜା। ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ବଳେ ଯିବ ତାର ପାଶ, ତୁମ୍ଭେ ସକଳ ଦେବତା ଯିବ ପ୍ରାଣେ ନାଶ। ସାମାନ୍ୟ ଜନ ପ୍ରାୟ କି ତାକୁ ମଣି ଅଛ, ଏହି କ୍ଷଣି ତାର କଥା ବୁଝିବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ତୁମ୍ଭେ ମାନେ କଂସକୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ନମଣ, ବିଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଜାଣ। ପୂର୍ବେ କାମ ଦେବ କାଳ ନେମି ହୋଇଥିଲା, ଯଦୁ ଭୋଜ ବଂଶ ଏବେ କଂସ ବୋଲାଇଲା। କାମଦେବ ଅବତାର ଜାଣ ଦେବ ରାଜା, ଆସ୍ଥାନେ ବସାଇ ତାକୁ କର ପାଦ ପୂଜା। ଅସୁର ଜନମ ପାଇ ପାଶୋରିଲା ତାହା, ଗତ କଥା ତାର କି ନ ଜାଣୁ ସଚିନା। ଯୁକତେ କାମ ଦେବ ତୋର ପୁତ୍ର ପୂର୍ବେ, ଅସୁର ସ୍ୱଭାବେ ତାହା ପାଶୋରିଲା ଏବେ। ଆବର ବିଶେଷ ସେହି ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ରାଜା, ଲକ୍ଷେ ନୃପତି କରନ୍ତି ତାର ପାଦ ପୂଜା। ଏବେ ସେ ଆସି ହୋଇଲା ମଞ୍ଚପୁରେ ଜନ୍ମ, ଆଗହୁଁ ଏ କଥା ଆମ୍ଭେ ଜାଣିଅଛୁ ପୁଣ। ତାହାକୁ ଯେ ନ ମାନିବେ ଭଲ ଗତି ନାହିଁ, କଂସ କୋପ କଲେ ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତିବା କି କାହିଁ। ଏହା ନ ବିଚାରି ଯେବେ କରିବା କାରଣ, ଜିଣି ନ ପାରିବା ସବୁ ଜୀବ କାରଣ। ବେଳକୁ ଅରିଷ୍ଟି ମେଣ୍ଟ
ଯିବା ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗେ। ସମ୍ଭାଳି ହେଲେ କହିବ ପଛେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଗେ। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରୁ କରୁ ଦେବେ ସ୍ୱର୍ଗେ। କହୁଁ କହୁଁ କଂସ ଆସି ମିଳିଗଲା ଆଗେ। କଂସ ଦେଖି ଦେବ ଲୋକେ ଆସନୁ ଓହ୍ଲାଇ। ବେହରଣ ଛାଡ଼ି ଉଭା ହେଲେ ତଳେ ଯାଇ। ବୃହସ୍ପତି ଆଦି କରି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂଳେ। ଡରେଣ ଉଭା ହୋଇଲେ ଆସ୍ଥାନର ତଳେ। ଦେଖିଣ କଂସ ରାଜନ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ। ଇନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଯାଇ। ଦେବତା ମାନେ ପାଖରେ କେହି ନ ରସିଲେ। କଂସର ତେଜ ଦେଖିଣ ଭୟ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ନାହିଁ ତାର କ୍ଷମ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜେ ଉଗୁଳି ଅଇଲା କି ଯମ। ନିର୍ଧୂମ ଅଗ୍ନି କି ଜିଣି ବିରାଜଇ ତେଜ। ଲୋହିତ ପିଙ୍ଗଳ ବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶଇ ତନୁଜ। ପିନାକ ସମାନ ଧନୁ ଧରିଅଛି କରେ। ଛାମୁରେ ଦେବତା ମାନେ ନ ରହିଲେ ଡରେ। ସାତ୍ୟକୀୟ କ୍ରୂର ଧନା ଧୃଷ୍ଟ ଯେ ଉଦ୍ଧବ। ବସୁଦେବ ଶକ୍ରାଜିତ ସକଳ ଯାଦବ। ଅରିଷ୍ଟ ଯେ ଜପାସୁର କାମଳା ଶକଟା। ଷଣ୍ଢା ଧେନୁ କାକୁବଳା ଅଘାଦି 8। ଷଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲେ କଂସ ଆଜ୍ଞା ପାଇ। ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉଠି ବସିଲେ ଯାଇ। 14 ସେନାଙ୍କୁ ଘେନି ବସିଲା ସ୍ଥାନେ। ତଳେ ଉଭା ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଦି ସୁରଗଣେ। ଉପରେ କଂସ ରାଜନ କରିଅଛି ସଭା। ଛାମୁରେଣ ଦେବଗଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭା। ଇନ୍ଦ୍ର ବଦନକୁ ଚାହିଁ କହେ କଂସ ରାଜା। ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣ୍ଡଳେ ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ସୁର ରାଜା। ନହୁଷ ପିତାମହର ଅଟଇଏ ବୃତ୍ତି। ସମୟେ ଭୋଗ କଲୁ ତୁ ଆସି ଆମ୍ଭ ପୃଥ୍ୱୀ। ଜୀବନେ ଆଶା ଥିଲେ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ ବେଗେ। ନହିଲେ ପ୍ରାଣ ତୋହର ଘେନିବି ଖଡ଼ଗେ। आहे देबे तुम्भे जेबे न छाड़ आकाश। देव गोत्र मात्रे सबु जीव प्राणे नाश। जम नैरत कुबेर ग्रह तारा गण। ए स्वर्ग मंडले तुम्भे अछ जेते जण। ए अमर पुरु आज एही क्षणी जीव। एक कथा न कले केही प्राण न पाइब। जेबे छाड़ी न जीवता उपाय कहूछि। समर करम संगे न विचारी किछि। समरे जिणिले पछे स्वर्ग भोग कर। जिणी न पारिले रण यज्ञ करी मर। एतेक बोली सुधर्मा स्वभाव से माड़ी। अष्टमल्लंकु बोइला किंपा जीवा छाड़ी। आज हूँ आंभे स्वर्गे हेलु सुर साई। अष्टदिग पाळ तुम्भे आठे हुओ जाई। जेउ देवता न देव
तार अधिकार। तुम्भ आज्ञा घेनी ताकू सेही ठारे मार। एस नक आज्ञा जहूँ देला कंसराय। शुणी न डरे कंपिला देवतांक काय। आस्थान तले समेस्त छंती उभा होई। कंस कथा शुणी ज्ञान काहार जे नाही। एक आर एक भाळंती काने काने लागी। केउ देवता बोलंती हेबा प्राण त्यागी। धर्म कुसुमरी देव गण जे सकल। जे जहा मते हुअंती अत्यंत विकल। एबेळे से इंद्र बृहस्पति किराइले। धीर धीर करिण जे कानरे कहिले। एकथा मते संदेह लागी तत आसी। निश्चय स्वर्ग छाड़ी जीवा सीना स्वर्गवासी। एड़े संकट रूपारी होइबा के मनते। एथकु की प्रतिकार कह गुरु मते। कंसर बचने मोर सरिला तो बुद्धि। त्रिदश देवंक कार्य नही बाक सिद्धि। बळे आसी स्वर्ग माड़ी बसिलाणी कंस। 1200 भुवनम क्षणे गला नाश। तुम्भर बुद्धि बଳରେ पार जेबे रखी। नहिले सकल देव हेलु बड़ दुखी। बृहस्पति बोइले तू शुण सचिना। आगहु तोहर आगे कही अछु जाहा। एही सेही काल नेमी कंस रूप धारी। सर्वबल बीर्ज घेनी अछि अवतरी। केमंत प्रकारे तुम्भे एथु रक्षा होई। अनंत से जे विष्णु को पचारिबा पाई। से विष्णु देव आम्भंकु देवे जेउ बुद्धि। निश्चय आम्भर कार्य तेणे हेब सिद्धि। इंद्र बोइले गुरु हे पछे जणाइबा। ए उपद्रव के मनते कह मेंटाइबा। अमर संपद घेनी जीवन नारंगे। रह बोलिबा भाजन नाही केही संगे। काष्ठ पाषाण हेलाणी सभिंकर देही। अरक्ष हेलु काहाकू कहिबु हे जाई। दिगपाल माने केते थिबे दुख सही। ए दुख एबे काहाकू कहिबा ना जाई। निश्चय नाश गलाए अमर मंडल। देवंकर हेलासी मरणर काल। काहारी बळे स्वर्ग पुर नहे रखी। धर्म देवता लोककु एथकु जे साखी। भो धर्म देवता मते प्रतिकार कर। एहा न बुझिले ठाब नाही जे आंभर। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवंक देवता। संकट पड़िला नाथ छाड़ मन व्यथा। आंभंकु जे जात कल भारा भर अर्थे। आंभे नाश गले भारा रहिब के मनते। आंभे जन्मी अछु दुष्ट निबारिबा पाई।
आम्भे गले संसार रहिब बा काहीं। कंस कंठे सरस्वती देवी गो बसिब। तेबे देवंकर शुभ जे दिशिब। एते बोली देव सरस्वती की सुमरी। पाए पड़ी सोई स्तुति अनेक जे करी। जय तु शारदा मागो विष्णुर बलरी। महायज्ञ जात कले ब्रह्मा एहि भुवि। अजनी संभूता मागो अटे तोर देही। आदि अंत मध्य तोर न जानती केही। धवल अंग स्फटिक जिणी तोर कांति। जगत जन मोहिलु अपांगे जोग चिंती। अष्टरत्न निर्माण तो शिरे सप्त शिखा। हीरा कुंडल शोभित जिणी पद्म रेखा। मणिमाणिक्य मर्कत एहि तिनि हेम। उपमा नहि तुम्भर रूप अनुपम। कंठे तुम्भर गनव रत्नहार सोही। परम माहेश्वरी गो विष्णु मन मोही। सपत स्वर ध्वनित करे बहु वीणा। कुतूहले जिणी किणी बाजे जग जीणा। गांधार रागरे मागो सप्त स्वर बाई। जोग निद्रा गले विष्णु जानु सिरे देई। अलियाली रणी तोर कुंडली भुजंग। सर्वदा कुशल तोर अटई सर्वांग। देवांग झिन बासरे शोभित तो काये। मुनि मानंकु तो माया अगोचर होए। काशी देशे मागो दक्ष पालनर पति। तुम पाद पद्मे करी थिबारु भक्ति। जीवन्ते विपुल लक्ष्मी से सुखे भुंजीब। अंत काले जाई विष्णु वैकुंठे बसिब। सकल जन जंतुंकु कल तुम्भे बस। वेद मते तुम्भ बसे सकल त्रिदश। तुम्भ जोगु ए सकल लोके ज्ञान पाई। जीव प्रसरई मागो तुम्भ पाद ध्याई। वेद मंत्र मर्म तत्व आदि उद्धारिल। कीटु ब्रह्म परिजन्ते तुम्भे भी आइल। सकल घटाई थाओ तुम्भे गो भारती। 56 कोटि जीव तु कलु उत्पत्ति। तुम्भ वाक्य प्रमाण रे स्फुरे सर्वतत्व। तेणु तु बोलाउ वाक्य देवी आगो मात। तोते सेवा कले मागो स्फुरई सुबुद्धि। यथा बुद्धि तथा सीना बखाणन्ति सिद्धि। मम कंठ आभरण हुओ महामाये। तुम्भ प्रसादे फिटिब ए संसार भये। हरिवंश ग्रंथ मागो कह देवी मते। अनेक भक्ति मागो करुअछि तोते। तुही जेबे सुप्रसन्न हेबु महामाये। कहिबि ए हरिवंश अति पुण्यमये। शारदांक पद्म पादे ठाई मोर सेवा। अच्युत दास मु मते गति मुक्ति देवा।
कंसर सप्तसागर भ्रमण। एमंते स्तुति अनेक कले देव वृंद, शुणिन से महामाया होइले आनंद। विष्णु सिंह स्थाने बीणा बजाउण थिले, विधातांक स्तुति जोग बळे से जानिले। धातिकारे सुप्रसन्न हेले जोग माया, शून्य थाई देखाइले आपणार काया। दरहसित बदने कहन्ति से बाणी, कंसर कंठे प्रवेश हेबि एहि क्षणी। जेमन्ते से दुष्ट कंस छाड़िब दुर्बुद्धि, तेस न उपाय कले हेब कार्य सिद्धि। एबेळक तार धाड़ी बंचाई बिजोगे, पुण उपद्रव कले कह विष्णु आगे। एते बोली धातिकारे देवी विजे कले, कंस राजा कंठ दे तटे जाइन बसिले। तत्क्षणे से दानव होइला विमोह, कोपतार शांति हेला उपुजिला स्नेह। सुबुद्धि जे प्रसविला सदमार्ग वाणी, दया बही धीर कथा कहे नृपमणि। देवे उभा होइथिले आस्थानर तले, दरहसित बदने कंस मने भाळे। कंस चाहाणी की दिग पाळ डरुथिले, महाभय पाई पंछ घुंचा देउथिले। भये कंपमान देव गणंकर देही, कातर होई से कथा न पारंती कही। मार्जारी देखी इंदुर करे जेन्हे भीति, तेस न जान देवता कंस नरपति। देवंकर भय कंस नयने देखिला, कोप छाड़ी कंस चिते दया जे बसिला। आस्थानर उपरकु डाकी बृहस्पति, कहिला हे देवगण बसन्तु मकति। कंसर आज्ञारे बृहस्पति गले बेगे, कृतांजलि होई उभा कंसासुर आगे। देवगुरु बोली कंस नमस्कार कला, आश्वासन करी आनी पासे बसाइला। कंस बोइला गुरु हे कर मोर बोले, स्वर्गे सुखे बसिबाकू खोज दिन भले। पांजी धरी गुरु खोज सपतांगे हा, केउ दीर्घ स्वर्गे आंबे देवासुर नाहा। शुणी न से बृहस्पति फेड़ी पांजी मुठी, खड़ी घेनी देले तही कोष्ठी गोटा काटी। तीन बार रुक्ष जग करिण मिसाई, सपतांग गणी नव ग्रह को बसाई। खोजिले क बृहस्पति शुभ अनुकूल, 11 बरस जाए नाही किछि भल। संधि घेनी समय क जाई रहिथिब, शुभ जोग बळे इंद्र पदरे बसिब। वेद शास्त्र मते बुझी एमंत विचार, मन को न जोगाइले जाहा इच्छा कर।
शुभ बेले कार्य कले हुईटी भल 11 बरस जाए नाही अनुकूल वेद शास्त्र प्रमाणे जा कहिलु से भल स्वर्ग मंच पाताले न हेब मंगल शुभ जोगे जेबे तुम्भे हेब सुरपति निश्चिंते भोग करिब पुर 1200 एते कही देव गुरु होइले मौन आपणार हृदय मध्ये विचारे राजन जुकते तो सरस्वती कंठे छंती रही आवर विशेष गुरु कहिले मनाई आपना मने विचारी हेला से संतोष मंद बेले बसिले जे हेब सर्वध्वंस 11 बरस तो कहूँ कहूँ जीव से काल जाए इंद्र आंभर होइब बरसे बरसे मोते संधि देउथिब मथुरा कटके देखा दर्शनी देव कि जोगे नहुष राजा हेला सुरपति किंचितरे नाश गला एड़ेक संपत्ति ऋषिंकी भार बुहाई हेला सर्प देही जानी हुड़िला ताहाकू रखंता के नाही अष्टम लंकु बोइले तुम्भे कि समण से माने बोइला कथा अटई प्रमाण धार्मिक विवेकी तुम्भे अट गुण निधि तुम्भे जहा आज्ञा देल आंभर से सिद्धि जुकते आंभर इंद्र पद हेला कि ना संधि देई आस्थान रे इंद्र बसे सीना समस्ते पछे आसीबा सुनी दंड भिड़ी एका बेले इंद्र पद बसिब ना माड़ी एतेक बचने कंस होइला संतोष बेचारी बोले बाहुड़ी जीवा एबे आस देवंकु बोले छामुकु मोर जाउथिब उपहार देई मोर सभारे बसिब एमंत वचन जहूँ बोले कंसासुर सबु देवतांक मन होइला सुस्थिर सरस्वती को प्रशंसा कले सुर राये तोर प्रसादे खंडिलु सिना अपचये धातिकारे सुरपति भंडारे पशिले अनेई जे धन रत्न आनी समर्पिले नवशाखा मुकुट जे गुण भूषामणि श्रीकरे कंस को इंद्र देव देले आणी सुरसेन नाम होय सुना सजे गज कंसर छामुरे आणी देले सुरराज नाना दिना मादिधिरु 8 लक्ष आणी कंसर करे समर्पी देले वज्रपाणी बात गति जान कल्प तरु सिंहासन 5 लक्ष आणी देले अम्ला नवसन मोती झरा लागिथिबा अष्टरत्न बेदी कंसर छामुरे आणी
ଦେଲେ ଜମ୍ବବେଦୀ। କୁବେର ବରୁଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ନୈରତ ମରୁତ ଯେ ଯମ ବେଦପତି। ଯକ୍ଷ ଗନ୍ଧର୍ବର ମୂଳେ ଦେବଗଣ ଯେତେ ଜଣେ ଜଣେ ଆସି ସନ୍ଧି ଦେଲେ ଯେଝା ମତେ। ସ୍ୱର୍ଗମଣ୍ଡଳେ କଂସକୁ ଦେବେ କଲେ ପୂଜା ବୃହସ୍ପତିର ବଚନେ ତୋଷ କଂସ ରାଜା। ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ଚାହିଣ ବୋଲେ କଂସରାୟ ଦେବଦାନବ ମାନବ ସବୁ କଲେ ଜୟ। ଏଥୁ ବାହୁଡ଼ିଣ ଚାଲ ମଞ୍ଚପୁର ଯିବା ନବଦିବସେ ଶପଥ ସାଗର ଭ୍ରମିବା। ଅମର ପୁରୁଷେ ଗଲେ ସମଦଣ୍ଡ ନେଇ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୀରେ ତୀରେ ସୈନ୍ୟ ଚଳି ଯାଇ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା କଂସ ହରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନେ ଅନେକ ରାୟ ମିଳିଲେ ଆସିଣ ସେ ସ୍ଥାନେ। ହର ସେ ଚଳିଲେ କଂସ 3 ଦିନ ରହି କୋଳାହଳ ବନେ ସୈନ୍ୟ ମିଳିଲେ କଯାଇ। ଡଗରାଗରେ ପଥ କଢ଼ାଇଣ ନେଲା ମଞ୍ଚ ରାଜା ସଙ୍ଗେ କଂସ ବାଟ ଚାଲିଗଲା। ବେନି ବଳ ମିଶିବାରୁ ହୋଇଲା ଗହଳ 95 ଜୁଣ ମାଡ଼ି ଚଳୁଛନ୍ତି ବଳ। ଅସଂଖ୍ୟ ବଳ ତାହାର ଅଗୋଚର ଥାଟ କଂସର ପାଦ ପଡ଼ନ୍ତେ କମ୍ପେ ପୃଥ୍ୱୀ ପୃଷ୍ଠ। ଯେ ବଣ ଠାବରେ କଂସ ଉଭା ହୋଇ ଯାଇ ଡରେଣ ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ତଳକୁ ଆସଇ। ତାର ମହାଭାର ସହି ନ ପାରଇ ମହି ସହି ନ ପାରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼େ ବହି। ସହି ନ ପାରି ପୃଥିବୀ କଂସ ପାଦା ଭାର ନିରତେ ନିରଲୋଚନ କମ୍ପେ କଳେ ବର। ବିକଳେ ଯାଇ ଗୁହାରି କରେ ବିଧାତାଙ୍କୁ ଭୋଦେବ ବାରେ କରକ୍ଷା କରିବା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ତୁମ୍ଭେ ବିଧାତା ସଂସାର ଗୋଟା ଭିଆଇଲ ଏତେ ଗଞ୍ଜଣା କିମ୍ପାଇଁ କହ ମତେ ଦେଲ। କଂସର ଭାରାଭର ମୁଁ ନ ପାରଇ ସହି ଛାଡ଼ିବି ମୋର ସ୍ୱାଗତ ହେଉ ପଛେ ମହି। ନହିଲେ ହାର ପ୍ରତି କାର କରବି ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ଆଉ ନ ପାରିବି ବହି। ବୀରବର ବାନା ଗୋଟେ ବହେ କଂସରାଏ ଦୂରହୁଁ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କମ୍ପଇ ମକାଏ। ଶୁକଦେବ କହିଲେ ହୋ ଶୁଣ ମହାରଥା କହିବାକୁ ଅଗୋଚର କଂସାସୁର କଥା। ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଥିଲେ ଯେତେ ରାଜା ମାନେ ତୋଷିଲେ ଆସି ଯେ ଯାହା ଦରଶନି ଧନେ। ଦେବଲୋକ ନାଗଲୋକ ନରଲୋକ ଯେତେ ଭୃତ୍ୟଜନ ପ୍ରାୟ ଆସି ଖଟନ୍ତି ସମସ୍ତେ। କଂସର ସୈନ୍ୟ କହନ୍ତେ ନୋହି ବସେ ଶେଷ ଅଗୋଚର ଥାଟ ବଳ ଅଶ୍ରୁତି ଅଦୃଶ୍ୟ। ପୂର୍ବେ ନାର କାରାବଣ ଆଦି ବୀର ଥିଲେ ଅନେକ ସମ୍ଭାର ଘେନି ଦିଗ ବିଜେ କଲେ।
ଜିଣି ଅନେକ ରାଜାଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗି ସମରାଷ୍ଟ୍ର, ତହୁଁ 10 ଗୁଣ ଏହି କଂସ ରାଜା ଥାଟ। ତଳେ ଉପରେ ନହୀନ ଥିବେ ରବି ତଳେ, ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଜିଣିଲା ସେ ନିଜ ଭୁଜ ବଳେ। ଅନେକ ସମ୍ଭାର ଦିଗ ବିଜେ ସେ କରଇ, ବୀରତୁର ଶବଦରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପଇ। ପଶ୍ଚିମ ମୁଖେ ସେ ରୁଦ୍ର ବେଣୀ କୂଳେ ଯାଇ, କପିଳାସ କନ୍ଦରେ ସେ ପ୍ରବେଶ ହୁଅଇ। ଧବଳ ବନ ପର୍ବତ ଦିଶେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟେ, କୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା କି ସେ ହୋଇଛି ଉଦୟେ। 14 ଯୋଜନ ଉଚ୍ଚ ସୁସଞ୍ଚ ସେ ଅତି, 16 ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଅଟେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତି। 2 ସହସ୍ର ପର୍ବତ ବେଢ଼ି ଚୌକତି, ମଳୟ ପବନ ତହିଁ ବହଇ ଯେନିତି। ପର୍ବତ ତଳେ ଅଛଇ ହରଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ, ଅମର ମଉଷଧିରେ ସେହି ବିତପନ। କହନ୍ତେ ଯେ ନ ସରଇ ପର୍ବତ ମହିମା, ନିରତେ ଶଙ୍କର ଘେନି ବିହରନ୍ତି ଉମା। ଯେତେବେଳେ ମନ ବାଞ୍ଛା ଯେ କରିବ ଯାହା, ତକ୍ଷଣେ ତାକୁ ପ୍ରାପତ ହୁଅଇଟି ତାହା। ପର୍ବତର ଶୋଭା ଗୋଟା ଅତି ବିତପନ, ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ତହିଁରେ ଥିବାରୁ ଶୋଭନ। ତେଣୁ ସେ ପର୍ବତ ଶୋଭା ଅଟେ ଅନୁପମ, ମହାପ୍ରଳୟ ନ ଲାଗେ କପିଳାସ ନାମ। କୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କପିଳାସ ଭୂମି, ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଯହିଁ ସଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ। ଅଛନ୍ତି 14 ଗୋଟି ଶିବ ଚଉପାଶେ, କ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି ସେ ଯୋଗ ପଥେ ନାନା ରସେ। ସର୍ଜନା କରନ୍ତି ବିଶ୍ୱ କର୍ମା ତହିଁ ବସି, ତହିଁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଦେବ କାଶୀବାସୀ। ସେ ପୁର ମହିମା କେତେ କହିବ ହେ କିସ, ଜନମ ମରଣ ବାଧା ନ ଲାଗଇଲେ ସ। କୈଳାସ କନ୍ଦରେ କଂସ ଯାଉଥିଲା ପଶି, ଦେଖି ରୁଦ୍ର ଗଣ ଆଗେ ଓଗାଳିଲେ ଆସି। ଧାଇଁଲେ ବହୁତ ଦଳ ଦେଖି ଯୋଗୀ ବଳ, ହସ୍ତେ ଭୈରବ ଜଟାର ଡମ୍ବରୁ ତ୍ରିଶୂଳ। ଧାମନ୍ତି ଯେ ସିଂହନାଦ କରି ରୋଷ ଭରେ, ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ କଂସର ଛାମୁରେ। ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଅଙ୍ଗେ ଶିରେ ଦିବ୍ୟ ଜଟା, ଖେଚର ଭୂଚର ମିଳି ନାଚନ୍ତି କ୍ଷମତା। ସୈନ୍ୟ ଗହଳ ଦେଖି ଆସନ୍ତି ସେ ଧାଇ, କଂସ ଅସୁରକୁ ବାଟେ ଓଗାଳିଲେ ଯାଇ। ଦେଖି କଂସ ରାୟ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ବେଗେ, ତପସ୍ୱୀ ଲୁଚାଏ ଆସି ଉଗାଳନ୍ତି ଆଗେ। ଦାନ ଘେନିବାକୁ ଅବା ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସି, ଯାଅନି ପଚାର କିସ କହନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ। କେସି ବୋଇଲା ଭୋଦେବ ଶୁଣ ଉଗ୍ରସେନ, ଦାନୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାଣ ନୁହଁ ଇଏ ପୁଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗଣ ପୁତ୍ର କପିଳାସେ ଥାନ୍ତି, କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ତିଳ ପରାୟ ମଣନ୍ତି।
प्रलय कालरे नाही एमानंक मृत्यु अमर महात्मा ए जे जानी वेद तत्तु जन्म मरण बाधा एहु न जानती पूर्ण ब्रह्म रूपी ए जे सदा जीछंती तुम्भ दान कुजे नाही एहांकर आस एहांक दिवसे स्वर्गे इंद्र जाई नाश एहि सीना रुद्र गण जान दंडधारी एमाने युद्ध करंती इंद्र समसरी तपे गरिष्ठ एमाने बलिष्ठ स्वभावे हांक संगते द्वंद्व करिबा कि आम्भे एथे अमरीश कले अजस पाइबा तपिंकी जे द्रोह कले समस्ते मरिबा बड़पणरे निंदंती एहांकु जे अबा तांक मरणे संशय नाही कि देखिबा केसी कहिला कजहूँ ऐसन कबाणी पर्वत को नमस्कार कंस कला शुणी।